নমস্কার, আমি তিনাঞ্জন টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবেতে আমরা কিছু বলি না, এতে বলে সাধারণ মানুষ, জনগণ, জনপ্রতিনিধি আমাদের মধ্যে বার্তা পৌঁছায়। বুধবার সকালে উত্তর আসানসোলের জুবিলি এলাকা থেকে এক যাত্রীবাহী বাস থেকে প্রচুর পরিমাণে মোবাইল উদ্ধার করে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। ঠিক কিছুক্ষণ পার হতেই রাত্রেবেলা আবার ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এক বাস থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করলো আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। বাসটি ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে আসছিল আসানসোলের দিকে, এমনটাই জানতে পারা গেছে এবং উত্তর থানার নেতৃত্বে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। সেই গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করা হয়, প্রায় 10 কেজির কাছাকাছি। আসানসোল উত্তর থানার আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল টিম এই গাঁজা উদ্ধার করে এবং সেখানে গাড়ির চালক এবং খালাসিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে। रांची से आ रहे थे कहाँ जाने वाले थे? आसनसोल। क्या हुआ उसके बाद? सवारी कैरियर में रखले है, सवारी छोटा मोटा बैग लेने चल था, उसमें क्या है नहीं है हम लोग कौन सवारी तो हम नहीं जानते भाई, खलासी कंडक्टर जानेगा, हम तो ड्राइवर है, हम तो आगे रहते हैं, हम तो जाने। तो सवारी को नहीं देखे, सवारी गायब हो गया। अच्छा ये बताइए, छोटा सामान आप ही लेके गई होगे तो आप देखते चलेंगे? नहीं, कोई सवारी अगर रास्ता में उतर जाएगा। रास्ता में कहीं नहीं उतरा है, सवारी एगो उतरा है आरटीओ ऑफिस, बाकी उतरा है धनबाद, इस बीच में सवारी कहीं नहीं उतरा है। ये बैग कहाँ था? कैरियर में था कि अंदर में था? अंदर कैरियर में था। तो अगर ये अभी यहाँ पर आसनसोल जाता, कोई और दूसरा कोई बैग हाथ लगाता था, छोड़ देता। अच्छा अब सवारी जब ये है उधर सवारी में जो है, तो अभी आप आसनसोल जब बस लगाते, कोई दूसरा कोई चढ़ के अगर हाथ देता, सवारी गाड़िए में था, ऐसा नहीं कि सवारी नहीं था, वो गाड़िए में होगा, वो कहीं उतर के भाग गया। सवारी गाड़िए में होगा। तो जब चढ़ा था तो आप लोगों को तो नोट किए होंगे, या खलासी आपको नोट किया होगा कि कौन बैग में कौन चढ़ा नहीं चढ़ा है। खलासी जानेगा भैया, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो आए क्या नाम है आपका? लखन जाता। আসানসোল উত্তর থানার পুলিশের এই অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়েছে সকলেই। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো আজ এ পর্যন্তই। আবার দেখুন আগামীকাল।